बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा था, ईरान से कुर्बतें हो रही थी, लेकिन उस दौरान जो ख़बरें आई हैं वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ख़बरें ये हैं कि वो तालिबान जो पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे या जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे या पाकिस्तान को ललकार रहे थे, और हम आपको कहते रहे हैं कि ये आपस के इख्तलाफात हैं, उन आपसी इख्तलाफात ने अब आपसी लड़ाई का रंग जो है या रूप धार लिया है। तो अब अमरीकी अखबार का एक दावा सामने आया है। उस दावे के हवाले से दर्जनों हलाकतों की वो बात कर रहे हैं, कौन से लोग मारे गए हैं, किस ग्रुप ने मारा है और काबुल के अंदर चल क्या रहा है, क्या वाक़तन असल कहानी से तवज्जो हटाई जा रही है। ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। पाकिस्तान से लड़ना तो क्या है, मैंने आपको जब पिछली वीडियो दी थी तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से जो पहली वीडियो इससे पहले हमने दी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से तो अभी भी हम नहीं चाहते, पाकिस्तान की फोर्सेस को अभी तक रिटेलिएट करने का नहीं कहा गया, पाकिस्तान की फ़ौज को ये नहीं कहा गया कि आप इनके ऊपर हमला करें या इनको सबक सिखाएं। पाकिस्तान की फ़ौज को कहा गया है कि तहम्मुल का मुजाहरा करना है, अभी हमने लड़ाई की तरफ इनसे नहीं जाना। पाकिस्तान ने आज 1800 टन के मुतालिक, मैंने आपको बताया था गंदम के मुतालिक 50,000 टन जो है पाकिस्तान की गंदम जो है वो काबुल पहुंच गई है और उसको डिस्पैच यहाँ से किया गया है। ये पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान ये समझता है कि मुश्किल किस घड़ी में उन बेचारे अफ़गानियों के ऊपर जो आम आवाम है उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी जानिब आज जो सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान के रास्ते जो उन्होंने इमदाद भेजी है 360 टन की, जिसके अंदर खुराक है, जिसके अंदर सर्दियों के कपड़े हैं और दीगर कुछ चीज़ें हैं, वो सारे का सारा सामान भी वाया पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पहुंच गया है और वहाँ पे हिलाल अहमर के हवाले कर दिया गया है। अब ये है हमारा रवैया, ये है हमारे उनके लिए जेस्चर। और दूसरी जानिब उनका जेस्चर है जहाँ पे निमरोज़ को लेके, हेलमंद को लेके, नंगरहार को लेके एक प्रापोगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। शायद उनका ख्याल ये है कि हमें बहुत सारे मामलात के ऊपर एक यूनिफाइंग फैक्टर चाहिए। यूनिफाइंग फैक्टर से मुराद ये है जब आप आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं और आपका कोई मुश्तरका दुश्मन नहीं होता तो फिर आपस में लड़ना और झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको एक ऐसी ताकत चाहिए होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मुत्तहिद हो सकें। शायद तालिबान उसकी तलाश में। मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि इस वक्त जो इख्तलाफात के मुतालिक तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि एक कंधारी ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है, ये सारे के सारे जो हैं आपस में इस वक्त जो है वो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं पंजशेर वाले, क्योंकि उनको मालूम ये हो गया है कि तालिबान की अब आपस में उस तरह से नहीं रही और उनके वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, दीगर ताकतें भी कह रहे हैं, और इस बुनियाद के ऊपर जो पंजशेर की ताकतें हैं उनको शय मिली है और उन्होंने इनके ऊपर बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई 2 दर्जन के करीब लोगों की जान जाने की पंजशेर के हवाले से खबरें आई हैं। लेकिन असल बात अब जो हमारे पास है वो इस सारी चीज़ से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये तो वो चीज़ें हैं जो खुद एक इंडिकेटर्स हैं। ख़बर ये है कि जो एक काबुल शहर है, जो ज़ाहिरी बात है अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसकी एक अपनी मानवियत है, वहाँ पे एक घुमसान की जंग है। वो घुमसान की जंग इस वजह से नहीं है कि जैसे तालिबान एक ज़माने में स्पेशल फोर्सेस से लड़ते थे या तालिबान अमरीकी फ़ौज से लड़ते थे तो शहरों में घुस जाते थे और हमले होते थे। हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। इस बार जो घुमसान की जंग है वो आपस की लड़ाई की वजह से है। तालिबान का एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े के सामने है और ये काबुल के अंदर चीज़ें हैं। आपको याद होगा शुरू के अंदर जब ये हल्फ बर्दारी हो रही थी तो ऐसी तलात आई थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इनके दरमियान किसी तकरीब के अंदर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन बाद में उसको जो है उसकी तरदीद कर दी गई और कहा गया ऐसा नहीं है। वो ज़ाहिर बात है इंडियन मीडिया और दीगर बहुत सारे लोग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर है ये किसी इंडियन मीडिया की नहीं है,
اور نہ ہی یہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے، بلکہ یہ تو امریکی اخبار ہے اور امریکی اخبار نے کچھ حقائق اور ثبوت جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ اب امریکی اخبار کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو وال اسٹریٹ جرنل نے بنیادی طور پہ ایک تفصیلی رپورٹ دی ہے، جس کو آج افغانستان کے بہت سارے میڈیا کے حلقے اور بہت سارے جو صحافی ہیں اس خبر کو کوٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کابل کا علاقہ ہے دشت برچی۔ اب دشت بارچی جو علاقہ ہے وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر کئی درجن ایسے طالبان کے لوگ ہیں جن کی جان گئی ہے، یعنی جہاں پہ یہاں پہ مالی اور جانی نقصان طالبان کو بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس کی وجوہات جو بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو آپس کی لڑائی ہے اس وجہ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے اس لڑائی کو طالبان آپس کی لڑائی نہیں مان رہے، اس کو وہ اور طرح سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو، نقصان کم سے کم ہو، تاکہ یہ لڑائی کابل سے نکل کے دیگر شہروں کی طرف نہ جائے، یہ جو طالبان کے مختلف فرینکس ہیں ان میں ایک طرح سے بغاوت نہ ہو۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی پرسنل ڈیفرنسز جو ہیں، کہ جو ذاتی اختلافات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ کچھ معاملات ہوئے ہیں، تو اس کو وہ اس طرح سے نہیں کہہ رہے، لیکن اس سے ایک اور جو خطرناک بات اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ طالبان کے صرف ہے، طالبان کو اب کابل شہر کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہیں، یا کابل شہر کے حوالے سے بھی گڑبڑ اتنی ہے کہ جو فاطمید ممبرز ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی طالبان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ طاقتیں جو طالبان کو چیلنج کرتی ہیں یا طالبان کو للکارتی ہیں، وہ اس ساری سچویشن کو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ یہ سارا کام کریں۔ تو اب اس ساری چیز کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب آپ کو میں ڈیورنڈ لائن کے معاملے کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیورنڈ لائن کے تنازع پاکستان کے ساتھ ہے اس کو جان بوجھ کے ایک ایشو کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے، یا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں ہے، ایک تو اصل جو حقائق ہیں اور جو اصل باتیں ہیں، جو اصل معاملات چل رہے ہیں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے، اور جو دوسری جانب توجہ ساری کی ساری پاکستان کی طرف آ جائے، کیونکہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو لوگ بہت زیادہ تجزیے کریں گے کہ پاکستان ان کو لے کے آیا ہے، پاکستان ان کو سپورٹ کیا ہے، لیں جی پاکستانی اب بھگتیں۔ دوسرا یہ ہے، ایک ایسی چیز جب آپس میں آپ کے مختلف رینکس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو جب آپ یہ کہیں کہ ہم ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، یا پاکستان ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، یا پاکستان ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپسی اختلافات ہیں وہ پس پش چلے جائیں گے اور طالبان آپس میں متحد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ طالبان کے مختلف رینکس کو، طالبان کے مختلف گروپوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آپس میں لڑنا بند کریں، کسی اور طرف دیکھیں، یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن طالبان کے رینکس میں سب اچھا نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر میں نے آپ کو امریکی آج رپورٹ کے متعلق بتایا۔ اب تک کی اپڈیٹس سے مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔